Hi, good morning po Sir BJ. Sir, sorry, ngayon ko lang nagawa ng video test. Yun, gising ko lang. So, yeah, ito po sir. Ito po yung per mark test. Teka. Ito po sir yung order nyo. GeForce Colorful GeForce GTX 1065GB. Yan. Sir, ang nare-recommend po namin, yung meron naman po kayong power supply. Goods na po yun. Goods na po yun talaga. Yan, yung phone fan, napakatahimik lang. Tapos yun po sir, may 6-pin power connector siya. Yan. Alright. Yan. Okay po, napakatahimik lang yung fan. Tapos, sir, may warranty po. 30 days upon item receipt. So, yan. Pag may any issue po, yan, sabihin nyo lang sa amin. Papalitan po namin yan basta may any issue po. Yan. Basta po yung warranty sticker intact lang po. Yan. Bawal po buksan or alisin yung video card, bawal po buksan yung video card or alisin po yung warranty sticker namin para hindi po mag-void yung warranty nyo po. Okay? Don't worry, may warranty po kayo sir. Pag may problem, sabihin nyo lang po sa amin. Huwag nyo na po ipagalaw sa iba. Kasi usually ganun po, hindi naman po yung video card yung sira, yung sira lang po, tapos binuksan pa. So, mas okay na po na, kontakin nyo na po. Tapos yung serial number nyo, hindi na makita, later na lang namin, i-focus ko pa, sinagdan natin yung PC. Pero yan po yun. Kita ba? Ito po yung per mark. Yan. Per mark. Time running niya dito sa per mark yan. 3 minutes na po. Napaka-stable lang. Wala pong random restart, random shutdown, walang hang entries, wala din pong BSOD at card-based display na lumalabas. Napaka-stable na stable. Smooth lang po siya, sir. Yan. Tingnan niyo po yung graph. Yan. Stable lang, straight lang yan. Pag makikita nyo may issue yan, sir, peak yan, up and down. Ganun po yan, yan po. Straight lang siya. Makikita nyo po yan pag may issue yung video card. Up and down po yan, yung graph niya. Hindi siya stable. Yan. Alright. Time running niya po ulit dito sa per mark yan. 3 minutes na. Sakto na natin 4 minutes na running. Para goods na goods po tayo. Yan, 4 minutes na po siya running yung per mark niya. Okay, close ko na po to Sir BJ. Yan. Tapos, GPU-Z. Yan, yung full details and specs natin sa GPU-Z. Yan. Sensor. Yan, lahat naman po yan may reading hanggang baba. Alright, tapos ito, MSI Afterburner software. Software lang po yan para makita nyo rin kung ano nadedetect yung video card. Yan. Kahit anong software yan, isang video card lang para legit talaga nakikita niya. Tapos ito, yung per mark na rin natin. Yan, yung naka-overlay yan, yun yung MSI Afterburner. Tingnan nyo po, close ko to. Mawawala yan. Ayan. Sa per mark po ay sa MSI Afterburner yan, yung overlay niya. Tapos, open po ang Google Chrome yan. For time and date checking po, para alam nyo real time kailan ko po nire-record yung video test. Before po namin i-ship out to date yan, 9:58 AM Saturday, July 5, 2025. Yan po yung current date and time nung nire-record po itong video test. Isa pa. Tama ba? Ayan. Same lang po. Tutok natin para makita nyo. Yan. Okay. Same lang po. Pag gusto nyo po i-double check tong website yung legit, pwede nyo try sa PC nyo. Yan po. Yan po yung website. Ito din po yung isa. Ayun na po Sir BG. Thank you. Shutdown ko na po ito. Yan. So yung video card, pakita ko lang yung serial number. Yung dalawang warranty po yung sticker natin na yan. Isa,
Dalawa. Yung po yung serial number. Yung mga din natatakpan yung memory. Yun lang po, Sir VG. Thank you po. Upload ko na po sa YouTube channel naman. Thank you. Bye.